Khaponi takuk tei bukuk. Okra chakrano ani khulumung. Tai fe pharo. Kudugma sal romoi sung sini hasteo. 2018 salni yagulo. Ketal hafangni bisingtei 7 বছর 7.5 বছর kaisa অভিজ্ঞতা মানখা অভিজ্ঞতা তামো নুখুঙো থাঙै কেবনো হুমকি ধমকি কেবনি রাবার বাগান তংখাই রাবার বাগান টানি রিনানি সগৈ রিনানি এবা গণতান্ত্রিক অধিকারও ব কেব কোনো রাজনৈতিক দল ন বিশ্বাস খালাই ব বিনি মিছিল মিটিংও থাকাংকে বন কাসনানি তকনানি নগ থাङै मा सालनि सिगां बीजेपी जनजाति मोर्चा बनि बोखाक्तै सिनि हास्तेनि बरम गोनां लीडर ऑफ ऑपोजिशन हायाखेबा लामा आरकासुई कायसा बिक्षोभ प्रदर्शन खालायखा कालो पताका फुनुखा बरक तामुनि साका सिनि एलुपि बिनि आचुकमानि थाइनि उक्लग रिसा ताङै मारि आबो खमामा साननाय हिने आबुनि क्लेरिफिका आबुनि यागोलो मान्दाय हाइ जागावबो जनजाति मोर्चा हिमबतक हिमै बरक बिक्षोभ प्रदर्शन खालायमानि संमुखा ओ जनजाति मोर्चानि लिडार्स रंनि प्रति आनि कयमुं तै सोंमुं तै हास्तेनि लुकुरंनि बोखागबो आनि कयमुं तंनाय कगलाम चय चय थाङो हास्तेनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मानगोनां विकास देबबर्मा बिनि आचुकमानि थाइनि उक्लगो रिसा रिबुइ आचुक जाक जे जनजाति मोर्चानि आदंरक सिनि मानगोनां एलुपुनि बिरुद्धे कालो पताका एबा कसम पताका फुनुगै बन पिपल वेलफेयर मिनिस्टर बिनि दप्तर थाङै एबा बिनि कनबयनि बोसकाङो जेफ्रु ब गारि लायानो आफ्रु जनजाति मोर्चानि लिडार्स रक बन कालो पताका फुनुगै देमान्न एक्जिस्टिंग सिटिंग ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मानगोनां विकास राय देबबर्मा बिनि आचुकमानि उक्लगनि थायो रिसा रिउइ आचुकमानि आबुनि जवाब जनजाति मोर्चानि लिडार्स रक जे कायदाय जे उपाये मानगोनां एलुपिनि बोखागो बरक बंनि खादुमुं फुनुखा कखाय हायसि ताखुकतै बुखुकसं इशु आबनो कतर खाइति साना नायमानि कखाय हायसि मानगोनां जितेन्द्र चौधरी सार ब शुधुमात्र सिनि ट्राइबल समाजनि बिसिङावनो ब खरकसा सन्मान रिजाकनाय आदं सिमिया भारत हा कतर गोनाङै सिनि आदिवासी अंशनि बररक निनि झारखंड उड़ीसा महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान जे जे जेखाने आदिवासी अंशनि बररक दङ जों इन्डिजिनास बररक दङ आ जागानि सिनि आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच जेटा सारा भारतवर्षनि आदिवासीनि कायसा मंच आदिवासीनि मानथाय सकथाय राष्ट्रयंत्रनि माध्यमे आदिवासीनि हात थानिव मेमोरेंडम जमा रेखा ब शुधुमात्र त्रिपुरानि सिमी प्रतिनिधिया भारतवर्षनि आदिवासी सम्प्रदायनि इंडिजिनास बररगनि जरा सूचित पीड़ित सुक्लजाक बररगनि खराङै बचाखा सिनि मानगोनां जितेन्द्र चौधरी सार
বহাই লিডার যেফ্রুফানো বন যে দায়িত্ব রিজাক্ষা আবনো ব বিনি দায়িত্ব ন 2025 নি বিসিঙ বিজেপি সরকার আইপিএফটি ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার যতগুলো প্রতিশ্রুতি রিমানি আবনিত প্রতিশ্রুতি কাইসাব পুরনঙ্গিয়া হাসতে গোনাङै লামা বাইজাক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাই ক্লাইজাক এডুকেশন সিস্টেম বাই ক্লাইजाक शून्य पद 50,000 नि गोबां दङ आबनि प्रसिडिउर क्रೈ त्रिपुरानि लुकरंनि बोसोकाङो फलां फलां काइति सारिखा बीजेपी नि जत अपशासन बेआइनि सामुं आबनो सिनि मानगोनां एलुपि लिडार अफ अपोजिशन परिष्कार भाबे लुकुनि बोसोकाङो तिसाइ रिखा तिसाइ दङ आगामी दिनाव ताइबो परिष्कार भाबे तिसानाय आबंखा बीजेपी नि माथा बेथा बनो बाहायके मथाकनाय बनो बाहायके कासुनाय बनो बाहायके बिनि अ सामुंनो किसा देरारि माननाय स्लु खाइमाननाय आबो आं खरकसा कम्युनिस्ट पार्टी ने आदं सिमिया कम्युनिस्ट पार्टी नि सिक्ला बदलनि आदं सिमिया अब तो कुबुई जे मानगोनां जितेंद्र चौधरी सर बजेफ्रु 1993 नि सिमी मिनिस्टार तंगमानि फरेस्ट मिनिस्टार तंगमानि इंडस्ट्री कॉमर्स नि मिनिस्टार तंगमानि जराकाइसाव आरडी नि मिनिस्टार तंगमानि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार तंगमानि बिना जरारग बाहायके सामुं खलायखा अब जोंसिनि हास्तिनि जारा ज्ञानी गुणी वानसुक्रं चिंताविद बुद्धिजीवी बरक बेबाक न कक थाइसाबाय गसियो इ बिनि सामुं खलायतानिओ कुनु मुंसा तेरा मुंक्रै ब यथेष्ट प्रतिभाशाली आर बिनि सामुंनि बिसिंथिन आबो प्रमाणित आं इदानिं समयनि ककनो सानो 2016 नि 27 फेब्रुवारि ब जखन एमपी 2014 नि सिमी 19 जरा तो एमपी तंगमानि सिनि बरं गोनां एलओपी जितेंद्र चौधरी सर ब आगरतला एयरपोर्ट त्रिपुरानि रेल स्टेशन कक बरक कक बाय एनाउंस खलायजानानि कक ब आबनो रेस खलायका पार्लियामेंट आबनि बिसिंतै सिविल एविएशन मिनिस्टार तंगमानि आजराव अशोक गजापति राजू बिनि ओ दाबी रेस खलायमानि बिसिंतैनो ताबुक एयरपोर्ट तो हिंतुं रेलवे स्टेशन हिंतुं कक बरक बाय साकलाय जागो बीजेपी हापां फाइमानि यागलो आबो मास खानि किसा बथाखा किंतु आबो ताबुक ताइसे चालो उमानि नुखा तामनि बागै ब आमानि ककनो हामजागो ब त्रिपुरानि प्रतिनिधि ईस्ट आसननि सावो बाक्सा बाक्सा कक सिलसावै कक सित्राबाय आं बंनि ककनो फिरं मौरना थांगिया बरंनो अबसि सानानै मुचुङो बमो हाय बरक आबो त्रिपुरानि हास्तिनि नुकरक गाहाम काने सिउ खुब सित्राबाय कक सावै नांनुंया कक थाइबाय कक सावै बहाय बरक बा के बनो फानो सोशल मीडिया वो कमेंट एबा पोस्ट खलायमानि आमो बुसुक जरातेखे मेच्युरिटी एबा समाजनि फासिङो पजिटिव मेसेज थांनो आबनो बसं वाचुक थाय ताबु नासलेर मुंनि बयार पिनलायजाक खरकसा सिलसावो ते खरकसानो नासलेर मुं पिनो काइसा बसंनि ते काइसा बसंनो अमो हाइके कुनु जाति कुनु राज्य कुनु देश बसकां आगुक थांमान्या मूल समस्या तामसिनि बसकाङो मूल समस्या अंखा सिनि हावनो सिनि राज्य डेमोक्रेसी क्रೈ आइननि शासन क्रೈ बेकार युवक युवतीनि कर्मसंस्थान नीति मारात्मक रकम भावे कलमई थांखा
আবনি বিরুদ্ধে যখন সিনি নেতৃত্বরক আবনো সুরতি শাখা বেনু বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র খাইই নাংনুংয়া ককথাইবাই ইস্যু খাইতি সাউই একটা বন্দুল ফানাंगनानै চেষ্টা আবসং নুগুই দङ তবে आं खाख्लायो हास्तेनि तं कचां तनाय लुकुरक हास्तेनि काहामा सिनि हास्ते त्रिपुरा चिकनसा राज्य फानो अर भारतबर्षनि বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সুদীর্ঘ কালরমই অর নুগুই দङ পিয়াবা বিজেপি হাই একটা রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক সুরসুরির বই বিবেককামী শক্তি ন বন উস্কানির বই বাহাইকে তুংফ্লাই মান আবো চাইতে গই দङ তাকুক তাই বুকুক সং आं नरनि बखागो दफा बाय दफा একটা জাতি বাইতে কাইসা জাতি কাইসা ধর্ম বাইতে কাইসা ধর্ম ও ইস্যু আতকপ তংয়া ওই জনগণনি মূল সমস্যা তাম আবনো চিকিৎসা ওয়ান সুগুই নাই দে সরকার কি বিনি দায়িত্ব পালন দে খালাই তং সরকারনি দায়িত্ব যেটা পালন খালাই নাংমানি ব আবো খালাই দে তং सिक्लारंनि बागै शून्यपद तंमानि आ शून्यपद पूरण खालाय तं कर्मचारी बंधुरंनि बान्ता बंनि दाबी दावा बंनि अधिकार आबनो बरक मानै दे तं हास्ते गोनाङै लामा हास्ते गोनाङै ड्राग्स टैबलेट याबा पिनि रिजाखा जुब सम्प्रदाय एकटा अंश आजागाव गोलगै फेगै मोनाक लामाव हिमै दंखा आबसिनि वानसुक थाय प्रशासन आबनि दायित्व तामो पालन खालायथं आबो वानसुक थाय आबनो कासना बागै सरकार तामो इनिशिएटिव नाहायथं प्रत्येक दिन कोनो ना कोनो जागाव याबा टैबलेट चाउई देरामो कलायजाक आमते ही कक्तमासं न्यूज़पेपर नि फ्रंट पेज मानु अबो बेलायखे वाना मासिंसा बसकांगो सिनि थिनां मोनाक फासिंगो थांग्रोक दङ आं सानाय सन्मान रिनानि श्रद्धा रिनानि आबोबो शिक्षानि गुण नों बरम रिवि कक साकांगाय नोंबो बरम माननाय नों केवल श्रद्धा रिवि कक साकाय नोंबो श्रद्धा माननाय एक्शन रिएक्शन प्रतिफलित उंगो क्रिया प्रतिक्रिया प्रतिफलित उंगो आबरि बागैनो मुंसा थाइसा कक साना सकां केवल हामिया सानानि सकां वान सुगुई बाबिउई गाहाम के चेरै आकुई नायै कक लाम सानानि शेयर खालायनानि कमेन्ट खालायनानि दरकार दङ बुजियावै केवल खकसित्रा सालायमानि कक बेलाय लमै थांखा सिनि सोसाइटिव अबहाय तंमानिया वानाव नुखांकाय किछुदिन सिगां एसिस्टेंट प्रोफेसर नि 201 पोस्ट टीपीएससी नि बखाक्तै लांजानानि कक साख्लायजाखा आजागाव 24 सब्जेक्ट एसिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट लांजाकनाय राज्यनि विभिन्न कलेज और 24 सब्जेक्ट नि बिसिङाव कक बरक सब्जेक्ट ताङै खबजागिया लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट तंगपुरु जे 22 पोस्ट सनामै कलांगमानि 2021-22 आबोत लांजाखा तामनि बागै 7 बছर 7.5 बছर बीजेपी हाफां फाइमानि यागुलो कक बरकनि गटाल पोस्ट एसिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट न लांना बागै आजागाव कोनो साइतुं मुंनु गया आबनो तै जनजाति मोर्चानि ककथाइ थाइसारे दं सीएए नि बिसिंतै 2024 नि 31 डिसेम्बर नि बिसिङाव
फातारहानि फाइनाय बररकनो बेबाकनो लिगेल खानायनि बागै একটা প্রসেস খাইখা আবনো তুই জনজাতি মোর্চানি সংগঠন থেকে আবনো প্রতিবাদ খাইমানি কর্মসূচি নুরিনু ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2023 আবনি বিসিংতৈ বর্ডার এলাকানি 100 কিলোমিটারনি বিসিং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি কোনো প্রকল্প কিংবা বর্ডারনি কোনো প্রকল্প আবনো হানবরক নাহাरै আজাগাবরক সামুং তাঙি মানো ও অ্যামেন্ডমেন্টনি বিসিংতৈ ভারত হাকতরনি কোনো একজন নেতৃত্ব কোনো একজন বরক বাই আনি পার্সোনাল কোনো শত্রুতা আমি ক্রই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে রাজনীতিও যেহেতু তঙ রাজনৈতিক উপায়ে বাহাইকে जों আবনো সমাধান খাইমান লুকুনি কাহামনি বাগৈ আবনো বাহাইকে সমাধাননি লামা তুবুইমান আবনি চিন্তা ভাবনা নি বাগৈ অককলাম শেয়ারমা খালায় ওয়ানসুকথাই খালায় সাবনি বখাগো ব বরনি বখাগো ব লিডারনি বখাগো বিভ্রান্ত খালাইনি বাগৈ শুধুমাত্র কি বসকাংনি এডিসি নির্বাচন বাহাইকে নির্বাচন পাসঙ্গই থাংমান আবনি লামা রুতুংনা বাগৈ নির্বাচন জয়ী থাংমাবাই সীমিত দফা হামক্রাই থাঙ্গিয়া প্রশাসন তংখাই নির্বাচন জয়ী সরকার থাঙ্গাংকাই লুকুনি সামুং তাংনা বাগৈ জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি ইয়াফাও নাহারনানি নাঙ্গ আ কর্মসূচি বিজেপি হাপাংনারে নাহার আবো যদি নাহারিয়া তংথাঙ্গাকাই জনজাতি মোর্চানি ভূমিকা আজাগব বরং সরকারনো সোংনানি বাগৈ বংনি আজাগব বংনি দায়িত্ব করি দে নিশ্চিতভাবে তঙ ব্যক্তিগত আক্রমণ রাজনৈতিক একটা বেবিচার অসাংবিধানিক কাইসা পন্থা অমতেহাই নাসলেন মুং সামুংরনো सों याकांगनि नांगो ताकुकते बुखुक साम गोबां मास कक साजानाय दङ वाइसाबै जत कक साविबो मान्या तिनि बखा तङि मानलिया अकंनो मा शाखा लेफ्ट फ्रंट गभर्नमेंट सिनि कालचार न नारगना बागै ताकुकते बुखुक सं बार बार नेटवर्क बेलाय प्रॉब्लम मनि बागै बकक साजाकतिं खा बकक कारखा आबो आं संगिसि मान्या हिं थांका गोबां मा कक खनाव लेफ्ट फ्रंट गभर्नमेंट तिप्रासानि कालचारनि बागै मुंसा ख्लाइलांया आहाय इराय कक रक बार बार खनाव किसा हिस्टोरी ते डाटा इनफरमेशन बो नांगनि दरकार दङ बेबाक न गुगल थांकांकाय सार्च अधिकांश न मानो आरटीआई ख्लाइ मानो ताबुक जे टीएसएटीसी दशरथ भवन त्रिपुरा स्टेट एकेडमी ऑफ ट्राइबल कल्चर त्रिपुरा स्टेट एकेडमी ऑफ ट्राइबल कल्चर नि सामुंगतामो सिनि कमाय थांजाक एबा कमाना नायरुक सिनि ट्रेडिशन सिनि कल्चर मामिता तांगबिति हजागिरी लेबांगबुमानि जादु कलिजा रचापमुं अबरनतयै सिनि सिक्ला चालारनि बिसिङो न्यू जेनारेशन बिसिङो अबनो बाहायके तैसा फॉलो खायमानाय बनो बाहायके पिनै माननाय अबनो बाहायके प्रिजर्व खायनारक माननाय अबनो चाइतो मुंनि बिसिंतै टीएसएटीसी खाङो त्रिपुरा ट्राइबल folk music college 2010 एडिसिओ सनामानि बिसिंतै आरो गोबां मा रोजाब मुं गोरों रक ताबुक कावै फायखा आं बुंनालिया आं पार्सोनाल भाबे गोबां बरकनो सिनिबो जारा ओ म्यूजिक कॉलेज परि फायै ताबुक जादु कॉलेज रोजाबना गोरों सं प्रेंग तामनानि गोरों निनि मामिता मोसाना गोरों तांबिति मोसाना गोरों दिल्ली हाई जागारागो एमनोकि इंटरनेशनल लेवल लगराव थाङै ओ स्टूडेंट्स रक बरक मोसामुं फुनगै लेफ्ट फ्रंट नि आमलोनो ओ म्यूजिक कॉलेज दङ सनामै सिनि
traditional resapmung folk song abono kothang muthangi najakha abono khai tamni bagi kebo sanani krei ang hinnai jara buddhijibi mohol network problem ungkha ang o network problem ni gnei baksa baksa kok eba ang samani korokna baksa baksa kok ang sawi tongphano khanali aphano ungui mankhana aboni bagai ang nakar mungsano joto kok hoitoba nor boroni bokhago kat kat ungui rogo thangkhana network belai khei hamya ang haino hai koigunai mungsa thaisa kok sana sekang network disturb ungkha belai kok kabangma no tongmani kok kabangmo sajakha umsuk kok sawino ang norok borongni thanio bidai narsinai jora jorao nangkungmani jorao haikhe mudekhe rogo takhuktai bukhuksong norok ব্যবহার কাহাম করুন তংবাইদি আপনারা ভালো থাকবেন নেটওয়ার্কটা অত্যন্ত ডিস্টার্ব করবার জন্য আমি আর আমার আলোচনাটা আর এগিয়ে নিতে পারছি না ভাবছিলাম বাংলাতে কিছু কথা বলবো কিন্তু দেখছি বারবার বারবার ডিস্টার্ব হচ্ছে নেটওয়ার্কটা অন্যদিন আরেকটা দিন যখন কোনো কিছু ইস্যু থাকবে তখন অবশ্যই বাংলাতে কথা বলবো